Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va commencer notre cours de droit de l'informatique, qu'il y a une particularité puisqu'il s'adresse à un public des informaticiens futurs. Les informaticiens, en tout cas, vous avez une place très importante de manière générale dans le secteur informatique. Tout d'abord, donc on commence par donc le plan de cette matière. Donc sachant que on va voir dans cette vidéo le premier chapitre, c'est ce qu'on appelle la protection des créations informatiques. Alors, donc on commence par une introduction générale sur la protection ou bien sûr le droit informatique. Les nouvelles technologies de l'informatique et de la communication ont mis à l'évidence à leur apparition dans le secteur grand public un manque en matière de législation. Aujourd'hui, avec la banalisation de l'informatique dans les ménages et l'intersection des échanges grâce à l'Internet, certaines personnes clament en cours qu'il y a un vide juridique sur l'Internet au sein de le secteur juridique marocain. Tout d'abord ici, donc les nouvelles, donc tout simplement, pour autant il existe de nombreuses lois spécifiques au secteur informatique et lorsqu'un domaine n'est pas traité en particulier par une loi. Une analogie est alors faite avec les articles de la loi existants dans des domaines similaires et aboutissent généralement à une jurisprudence marocaine. Alors tout simplement ici, donc le droit informatique, donc on a un vide juridique au sein de la loi marocaine. On n'a que quelques règles juridiques marocaines qui gèrent les opérations informatiques ou bien toutes les transactions informatiques au sein du secteur informatique au sein, bien sûr, au territoire marocain. Tout d'abord, donc, on commence par la première partie, c'est ce qu'on appelle la protection des créations informatiques. Et comment protéger les éléments informatiques ou bien tout simplement c'est ce qu'on appelle le software et le hardware informatique. Donc tout simplement ici pour protéger le software et le hardware ou bien ce qu'on appelle en français donc les matériels informatiques et les logiciels informatiques ou bien ce qu'on appelle les applications informatiques. Donc tout d'abord ici, donc on commence par une signification générale sur ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Donc la propriété intellectuelle, il y a كنقولوا بالنسبة للملكيات الفكرية. Alors tout simplement, on va voir comment protéger des propriétés intellectuelles selon la loi marocaine ou bien la loi internationale. Tout d'abord, بالنسبة la propriété intellectuelle, c'est le terme propriété intellectuelle est présenté dans le droit français, c'est le code de la propriété intellectuelle. Mais au sein du droit marocain, donc nous avons dit que on a un vide de droit informatique sur les propriétés intellectuelles, mais tout d'abord on utilise tout simplement le droit français, donc les droits français pour définir bien sûr les propriétés intellectuelles. Donc tout simplement les propriétés intellectuelles dans son acception courante, il recouvre les droits d'utilisation d'une création intellectuelle. Les inventions, solutions techniques, œuvres littéraires ou artistiques, la marque, les dessins et modèles industriels, logiciels, etc. Donc هنا بالنسبة يعني كنهضروا على الملكيات الفكريه، يعني اي حاجه كيقوم بها الانسان اختراعات ديالو او لا مثلا صايب لنا واحد الكتاب او لا دار لنا اختراعات او لا ابتكارات اكسيتيرا. دونك on va voir comment protéger هاد les différentes informations bien les données de la propriété intellectuelle. Alors on commence par la première partie, ce qu'on appelle les catégories
de la propriété. Et quels sont les éléments de la propriété intellectuelle? Donc, tout simplement, les propriétés intellectuelles, donc, on a deux éléments principaux. C'est ce qu'on appelle la propriété donc industrielle et la propriété littéraire et artistique. دونك بالنسبه يعني الملكيات الفكريه عندنا جوج العناصر ديال الملكيات الفكريه. دونك عندنا الملكيات الادبيه والفنيه وكذلك الملكيات الصناعيه. دونك هادو بالنسبه لي ديفيرونت donc les différentes propriétés intellectuelles. Donc tout simplement ici on commence par la première propriété intellectuelle, c'est ce qu'on appelle la propriété industrielle. Donc la propriété industrielle, pour fixer les idées, on peut dire que la propriété industrielle concerne grosso modo les marques, les brevets, les inventions, les dessins et modèles industriels, les appellations d'origine et les indications de provenance. Donc là, tout simplement, ce sont des éléments principaux de fonds commercial ou bien le fonds de commerce d'une société. Par exemple, donc مثلا كتكون عندنا يعني كتسمى عندنا الملكيات الصناعيه. مثلا الا باغي دير شركه خاصك ضروري يكون عندك يعني هذه الملكيات الصناعيه، يعني خاص يكون عندك واحد لو نون donc ou bien la marque différente que les autres sociétés. خاص يكون عندك واحد لو ديسان et le modèle ديال لي برودوي donc différentes que les autres sociétés. مثلا الا مشينا على حساب فاغور يعني ما نقدروش نلقاو شركه اخرى فيها فاغور او لا يعني نفس الشعار نفس السميه نفس كل شيء. دونك هذه سي انتردي par la loi bien sûr. يعني la loi protéger la propriété industrielle ou bien les propriétés intellectuelles selon la loi marocaine. Alors tout simplement بالنسبة les propriétés industrielles هما يعني الملكيات الصناعية. دونك هذه الملكيات الصناعية فيها الاسم الشركة، يعني كاين عندنا فيها شعار الشركة وكذلك دونك اسم وشعار الشركة، وكاين عندنا يعني بالنسبة يعني لو ديسان لي موديل ديال لي برودوي et en plus ce qu'on appelle donc بالنسبة les marques de la société etc. Alors, tout simplement, les différentes opérations ou bien les différentes propriétés industrielles, donc ce sont des éléments protégés par la loi marocaine ou bien par la loi internationale. Par exemple, donc la société Fagor, donc le nom de la société Fagor, plus donc l'enseigne, yani shi'ar de la société Fagor, plus donc les différentes marques, par exemple les marques des réfrigérateurs ou bien de la vaisselle ou bien la machine à laver ou bien ce qu'on appelle l'aspirateur ou bien le panini, etc. Donc ce sont des marques de la société, donc doivent être respectés selon les autres créateurs de sociétés etc. Donc علاش لانهم tout simplement ici donc شركات يعني كتحمي لهم ممتلكات ديالهم الدوله على اساس انها ما تكونش لنا شركه اخرى تقوم لنا نفس الاسم ونفس يعني العلامه التجاريه للشركات الاخرى. وبالتالي ملي كنبغيو نصايبوا شي شركه يعني الا بغينا نمشيو نصايبوا شركه يعني كتلزمنا واحد 3 شهور باش نشوفوا لاكسبتاسيون ديال لو دوسيي دو كرياسيون ديون سوسيتي. Alors tout simplement ici donc le tribunal commercial fait la recherche sur l'appellation d'origine de cette société. Est-ce que donc on a une autre société qui contient la même donc appellation, le même nom, la même marque, etc. Alors, donc on passe deuxième élément de la propriété intellectuelle, c'est ce qu'on appelle la propriété littéraire et artistique. Donc la propriété littéraire ou artistique, donc tout simplement ici ce sont des propriétés donc concernent ce qu'on appelle les œuvres littéraires ou bien les œuvres artistiques ou bien les anciennes ou bien etc. Donc ce sont des propriétés littéraires et artistiques. Alors donc tout simplement ici donc donc l'État respecter et protéger des différentes propriétés littéraires et artistiques. مثلا الا كان شي واحد دار لنا واحد الكتاب يعني راه الدوله هنا كتفرض يعني كتحاول انها تحمي لنا بالنسبه للممتلكات الادبيه
الفنيه. دونك مثلا الا لقينا الكتب القدام يعني كيكون عندنا دابا مثلا يعني بعض المقولات الفكريه بحال ديال طاليس او لا بحال ديال فيثاغورس اكسيتيرا. دونك هنا كتكون عندنا سنين يعني كتحافظ لنا نفس الاسم ديال المخترع ديالها اكسيتيرا. دونك هنا علاش كنقولوا دونك هذه بروبريتي ليتيرير و artistique donc gérée et protégée par la loi. Alors, donc, n'a pas le droit de modifier le nom de l'auteur ou bien le nom de créateur ou bien le programmeur des logiciels ou bien par exemple, des applications, des sites, etc. Donc, tout simplement, lorsque la personne qui fait la création de quelque chose ou bien de quelque chose en matière littéraire ou bien artistique, donc elle est obligée de déposer bien sûr quelque chose créé par la loi, bien sûr pour protéger le nom ou bien l'appellation d'origine et en plus donc les propriétés littéraires et artistiques. Donc, on passe ce qu'on appelle les droits qui gèrent. Donc, comment protéger ou bien quels sont les droits qui protègent à des propriétés intellectuelles. Donc, بالنسبة لنا يعني الملكيات الفكرية دونك غنشوفوا القوانين اللي كتسير لنا وكتنظم لنا هاد يعني الملكيات الفكرية لأننا قلنا tout simplement donc les lois marocaines ou bien les lois internationales protéger et gérer des différentes propriétés intellectuelles. Donc, tout d'abord, donc, pour ce rubrique, donc, on commence par donc, la signification générale sur les droits qui gèrent les propriétés intellectuelles. Donc, propriétés industrielles et propriétés littéraires et artistiques sont régées par les principes généraux du droit de la propriété tels qu'elles décidés par le code civil et par les textes particuliers qui leur sont applicables. Alors tout simplement ici, donc, toutes les propriétés intellectuelles donc gérées par le droit civil et le droit de l'informatique, plus le droit commercial, le droit pénal, etc. Alors tout simplement ici, donc, on a ce qu'on appelle le premier type de droit, ce qu'on appelle le droit d'auteur. Donc le droit d'auteur, tout simplement, se couvre donc toutes les créations de l'esprit, qu'elles soient une œuvre, donc œuvres littéraires, par exemple les livres, les journaux, les pièces de théâtre, les logiciels, les sites web, etc. Donc là, il s'appelle tout simplement le droit d'auteur. Donc le droit d'auteur هو يعني قانون المؤلف. donc قانون المؤلف كيصير لنا وكيحمي لنا يعني الممتلكات او لا يعني الممتلكات الشخصيه من حيث الكتب او لا يعني الجرائد وكذلك يعني البرمجيات او لا les sites web. Donc, lorsque la personne qui déposait quelque chose créé par cette personne selon la loi marocaine ou bien sûr au sein des différents types des dépôts, on va voir في le cours. Donc هنا كاين عندنا مثلا غنشوفوا العناصر كيفاش كنديروا التسجيل ديال هاد يعني التسجيل ديال هاد الممتلكات الشخصيه او الممتلكات الفكريه وكذلك الممتلكات donc الصناعيه. Alors, donc ici, donc l'expression, l'origine et qu'il est l'expression de la personnalité de l'auteur. Donc, il est obligé de respecter, bien sûr, et protéger le nom de l'auteur, la qualité de l'auteur, donc l'œuvre de l'auteur, plus donc c'est ce qu'on appelle donc la partie financière de l'auteur, etc. Ainsi, ne tombe pas sous la protection du droit d'auteur les créations de l'esprit purement conceptuel telles qu'une idée, un concept, un mot du langage courant ou une méthode. Donc tout simplement ici, donc par exemple les méthodes ou bien les langages qui créés par une personne, donc il est obligé, ce sont des éléments protégés par la loi, par exemple qui قلنا يعني la méthode ديال يعني الطريقة ديال فيثاغورس أو la طريقة ديال par exemple يعني les différents auteurs ديال physique ou bien chimique ou bien mathématiques, donc ce sont des éléments protégés ou bien ce sont des méthodes protégées par la loi internationale et la loi marocaine. En plus, donc on a deuxième type de la loi, c'est ce qu'on appelle le droit moral. Donc le droit moral reconnaissant la paternité d'une œuvre à son auteur sans limite de durée. Donc يتسمى عندنا قانون donc بالنسبة هذا القانون يعني كيتسمى القانون المعنوي. Alors tout simplement هذا القانون المعنوي كيحمي لنا يعني tout simplement ici بالنسبة للاسم وكذلك يعني la capacité ou la qualité ديال l'auteur.
يعني مثلا يعني الكتاب ديال الإهانة هو كتاب معروف في المغرب، هو كتاب ديال مهدي منجرة. دونك ما يمكنش أنه يجي شخص آخر غادي ياخذ نفس لو كونتوني ديال الكتاب ديال الإهانة، وغيمشي يدير واحد يعني واحد الورقة يعني يبدل غير يعني داك الانترفاس ديال هذا الكتاب، ويكتب فيه باغ اكزومبل مسيو اكس. Donc là, c'est tout simplement, c'est une méthode interdite par la loi. Donc, la loi protégeait, tout simplement, c'est ce qu'on appelle le nom et la qualité et l'œuvre de l'auteur. Donc, il s'appelle tout simplement ici le droit moral permet à l'auteur de jouer du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Il s'agit d'un droit imprescriptible, c'est-à-dire d'une durée illimitée. دونك هنا مثلا ملي كيكون عندنا واحد الشخص صايب واحد الكتاب راه كيبقى عندنا إليميتي يعني مدى الحياة. يعني راه كاين دابا كتب مثلا ديال افلاطون وديال فيثاغورس وديال يعني كيكون دابا شحال من سنه راه واصله حتى ل 100 عام، ولكن باقين يعني قيده يعني الاستعمال، وكذلك باقي يعني نفس السميه ديال ذاك الكاتب، نفس السميه يعني نفس الكونتوني ديال هاد لي زوفر اكسيتيرا. دونك بالنسبه inaliénable elle ne peut être cédée à un tiers. دونك هنا ما كيكونش عندنا يعني تو سامبلومون يسي يعني ممنوع منعا كليا انه غيكون واحد الشخص اخر هو الوسيط ما بين يعني لي كونسوماتور فينال والبروديكتور ou bien l'état. Donc c'est interdit. Et en plus, donc plus c'est ce qu'on appelle le perpétuel et les transmissibles aux héritiers, le droit moral. Donc les héritiers tout simplement هما يعني الورثة. هنا كيكون عندنا يعني عند الحق ديال الورثة أنهم يستغلوا هذاك المداخيل ديال هذه الكتب أو لا، يعني بالنسبة للاختراعات ديال الشخص إلى توفى إلى 70 سنة بالنسبة في المغرب، وكذلك بالنسبة لفرنسا يعني عندهم الحق أنهم يستغلوا المداخيل ديالو 70 سنة. مثلا يعني يعني شاب حسني أو لا المغنيين اللي كانوا قدام دابا باقي الأغاني ديالهم كيتلونصاو في السوق، ولكن شكون اللي عندهم الحق هما الورثه، يعني الاهل ديالو كيكونوا عندهم الحق انهم يستغلوا دوك المداخيل ديالهم لانهم كيسنيو كونطرا مع الشركات اللي كدير التوزيع، وبالتالي عندهم الحق انهم بعد الممات ديال ذاك المؤلف يعني بعد منه 70 سنه عندهم الحق انهم ياخذوا يعني التحصيل ديال هذاك التوزيع ديال ذاك الشيء او لا يعني سكون ابل لي زيليمون ليتيرير و ارتستيك créé par l'auteur. Donc après 70 ans الوغ هاد من بعد 70 سنه يعني هاد الممتلكات الفكريه كترجع للدوله، وبالتالي ما كيبقاوش عندنا دونك نا با لو دروا بور لي هيريتي دو برون يعني لو فينانسمون دو سو élément. Alors donc بالنسبه للدوزيام او بيان لو تروازيام دروا سي سكون ابل لو دروا باتريمونيال، دونك كيتسمى عندنا بالعربيه هو قانون الملكيات. Alors, le droit patrimonial s'exerçant pendant toute la vie de l'auteur est transmissible à ses héritiers les 70 ans suivantes. Donc هنا كي قلنا يعني بالنسبة لقانون الملكيات يعني ذاك الشخص عنده الحقية في الملكية ديال هذاك الشيء اللي تم الاختراع ديالو 70 سنة يعني في الحياة ديالو كاملة، و70 سنة بالنسبة عند الأحقية ديال الناس الورثة من بعد الوفاة ديالو 70 سنة. Alors, le droit patrimonial donc, contient deux parties. On a ce qu'on appelle le droit de représentation et le droit de reproduction. Donc, le droit patrimonial est le droit exclusif d'exploitation accordé à l'auteur, lui permettant éventuellement d'en tirer un profit par cession de droit de représentation et le droit de reproduction. Donc, بالنسبة لقانون الملكيات كيحتوي لنا على جوج ديال القوانين. كاين عندنا يعني كيتسمى عندنا ولا حق الملكيات سي سكون ابل يعني لو دروا دو ريبريزونطاسيون، يعني كيتسمى عندنا حق النشر وحق الطبع، يعني حقوق النشر وحقوق الطبع. اننا كاملين ملي كنشريو شي كتاب ولاش كنلقاو فيها في الاخر ديالو حقوق الطبع وحقوق النقل ولا حقوق النسخ. دونك هنا tout simplement donc géré par l'auteur lui-même. Lorsque يعني la société qui prend l'ordre de faire la représentation ou bien reproduction, bien sûr كيكون عندنا selon des règles juridiques ou bien ce sont des règles selon la loi marocaine qui gère les propriétés de ce auteur. Donc pour éviter bien sûr c'est ce qu'on appelle les risques ou bien les conflits entre le producteur ou bien l'auteur et le distributeur de ces œuvres. Alors donc le droit de représentation
Donc, le droit de représentation permettant d'autoriser ou non la diffusion publique de l'œuvre. Donc, هنا كيكون عندنا بالنسبة ديال النسخ أو ديال الطبع. هنا كيكون عندنا الحق، يعني كيعطينا الحق أو للشركات أحقية ديال توزيع ذلك المنتوج أو توزيع ذلك الكتاب أو ذلك الاختراع. أنه في حالة ذاك المؤلف إلا ما عطاناش أحقية الطبع ما يمكنش لنا أننا نقوم بالطبع ديالو. علاش؟ لأن هنا القانون يعني كيجرم في هذه الحالة أنه on va voir يعني ce qu'on appelle les criminalités informatiques deuxième vidéo. On va voir quelles sont les sanctions, bien les condamnations bien sûr nommées par la loi concernent donc les représentations et les reproductions des œuvres ou bien des propriétés ou bien ce qu'on appelle les inventions et les inventions ou bien les créations informatiques ou bien les créations industrielles ou bien littéraires ou artistiques. Donc ce sont des éléments protégés par la loi. Alors, donc, le deuxième élément ou bien deuxième droit patrimonial, on a ce qu'on appelle le droit de reproduction. Donc, وقانون ولا حقوق النسخ. Donc, كان عندنا حق الطبع. في الاول ملي كنسني مع الشركه في الاول مثلا ملي كنديروا واحد الكتاب او واحد لوجيسيال يعني كنعطيه في الاول لوتوريزاسيون ديال يطبع لي هذاك الشيء. من بعد الطبع مثلا درت معاه واحد 100 وحده انه يطبعها ويبيعها. هنا كيكون عندنا واش غادي ندير معاه انني ملي كتلقى في الكتوبه مثلا كتلقى ايديسيون نيميرو 1 ايديسيون نيميرو 2 ايديسيون نيميرو 3 يعني الطبعه الاولى الثانيه الثالثه. دونك الطبعه الاولى جيري بار لو دروا دو ريبريزونطاسيون بالنسبه لإيديسيون 2 3 اكسيتيرا. دونك هنا كيكون عندنا جيري بار لو دروا دو ريبرودكسيون يعني اعاده الطبع او لا اعاده يعني النسخ. يعني هنا كيكون عندنا سي اعاده انشاء او لا اعاده الطبع ديالو. انه ملي كتسالي لنا مثلا الطبعه الاولى بعناها كامله او لا واحد لوجيسيال الطبعه الاولى بعناها كامله. دونك هنا ملي كتجي الشركه في حاله الا تباع لك هذاك البرودوي او لا هذاك يعني الطبعه الاولى كيطلب منك انك دير مع اعاده النسخ او لا اعاده الطبع وبالتالي كتسنى مع ان اوتر كونطرا دو ريبرودكسيون او بيان ريبريزونطاسيون دي هاد لي زوفر او بيان quelque chose créé par l'auteur. Donc les droits de représentation et le droit de reproduction sont cessibles par contrat écrit rédigé par l'auteur. Donc tout simplement ici donc il est obligé pour l'auteur pour protéger ses propriétés. Donc il est obligé de signer un contrat. Bien sûr c'est ce qu'on appelle le contrat synélégmatique ou bien le contrat à titre onéreux ou bien le contrat donc le contrat gré à gré ou bien ce qu'on appelle le contrat concessionnel ou bien le contrat solennel. Donc ce sont des différents types de contrats gérés par la loi marocaine. Il est obligé de rédiger la lettre signée par les deux parties. Bien sûr, le bénéficiaire et le créateur ou bien l'auteur. Donc pour protéger les conditions, la durée, la somme ou bien le bénéfice, le profit, le nombre des œuvres bien sûr reproduire ou bien représenter. Donc ce sont des éléments, bien ce qu'on appelle les éléments de contrat ou bien les conditions de forme et les conditions de fond du contrat géré par le producteur et l'auteur et en plus les distributeurs. Alors, donc ce sont des éléments ou bien des droits qui gèrent les propriétés intellectuelles. Donc on passe deuxième partie de la propriété intellectuelle, c'est ce qu'on appelle la protection ou bien comment protéger ces créations ou bien comment protéger ces éléments ou bien ces propriétés intellectuelles qui sont créées par l'auteur ou bien qui sont créées par une personne commerçante ou non commerçante. Alors, donc, à partir du moment où un webmaster donc diffusait sur Internet des informations, les images, les textes, les sons, les vidéos, etc., il s'expose évidemment au pillage de son contenu par des internautes peu respecteurs ou méconnaissant le droit d'auteur en vigueur marocain ou bien en vigueur en France. Alors donc tout simplement ici donc كيفاش غادي نحميو دوك العناصر لاننا ملي كندخلوا الانترنت كنتداولوا يعني كنقوموا يعني بارسال تصاور ولا ارسال ديال بعض يعني بالكلام او لي فيديو او لا دي سون ou bien des textes etc. Donc هنا comment protéger هاد les informations concernent ou bien contre le pillage يعني كيفاش نحميوهم من النهب. يعني انه كاين عندنا بعض الناس اللي كينهبوا او لا كيسرقوا هاد المعلومات الشخصيه
Donc on va voir comment protéger les informations contre le pillage. Donc le pillage هو النهب ديال المعلومات الإعلامية أو المعلومات الشخصية داخل donc sur les matériaux informatiques. Bien sûr concerne ce qu'on appelle le software et le hardware. Donc ce sont des éléments de l'informatique. Il existe certes des dispositions techniques permettant de limiter le risque de copie abusive en empêchant par exemple au maximum l'internaute d'avoir accès au code source de la page web. Toutefois, il est impossible d'empêcher à 100% la copie dans la mesure. Alors, donc هنا راه اي واحد ممكن انه غادي يقدر يدخل مثلا الفيسبوك ديالك ويقدر يهز منهم تصاور او يدخل السورس ديال الفيسبوك او لا ديال باغ اكزومبل بالنسبه للواتساب او الانستغرام اكسترا. دونك اي شخص يقدر يدخل وغادي يشفر منهم دوك المعلومات ديالك. دونك هنا غنشوفوا كومون اني بروتيجي هاد لي زانفورماسيون انفورماتيك selon la loi française. علاش؟ لانه قلنا nous avons dit que on a un vide juridique au sein de la loi marocaine. Alors, donc comment protéger les logiciels? Donc la première partie c'est la protection des logiciels. Cette rubrique s'intéresse plus particulièrement aux aspects de protection des logiciels, à l'exploitation des licences ainsi qu'à la brevetabilité des logiciels. Donc la brevetabilité des logiciels donc هي كتسمع عندنا حماية كيفاش غنديروا حماية براءة الاختراع او لو واحد الشخص صايب لينا واحد لوجيسيال يعني كيفاش غادي نديروا ليه الحماية ديالو. Alors donc كاين عندنا plusieurs parties ou bien plusieurs cas pour protéger la brevetabilité des logiciels. Donc la première étape c'est ce qu'on appelle la protection des logiciels par le droit d'auteur. Donc هنا اول حاجة الا باغي نديروا لا بروتيكسيون ديالنا يعني خصنا يعني نديروا الحماية ديال داك المؤلف. يعني خصو هذاك الشيء اللي صيبناه خصنا نديوه للمحكمة التجارية او المحكمة الوصية نديروا ليه التسجيل ديالو او لا نمشيو نديو عند النوتير يدير ليه التسجيل ديالو او لا سي سكون ابل لي زوفيسيي مينيستيريال بور بروتيجي هاد لي بروفابيليتي دي لوجيسيال. دونك باش نديروا ليه الحماية دونك الحمايه ديال هذا الاختراع يعني خصنا نديروا ليه التسجيل ديالو بالاسم ديال يعني الاسم ديال المؤلف او لا المخترع او لا يعني بالنسبه لي زانفورماتيسيان او بيان لي هاكر. Alors donc deuxième donc بالنسبه la première ce qu'on appelle la brevetabilité du logiciel. Donc la position de l'Office européen des brevets donc est maintenant claire sur ce point. Le critère retenu pour analyser si une invention est exclu de la brevetabilité et la contribution à l'état de la technique de l'invention tel que défini dans la revendication considérée dans son ensemble. En appliquant ce critère, on arrive donc à séparer deux catégories de programmes d'ordinateur. Le programme d'ordinateur dont la mise en œuvre de produits des caractéristiques techniques nouvelles et inventives et qui de ce fait sont brevetables. Donc les programmes d'ordinateur pris en tant que tels qui n'ont aucun rapport avec la technique et qui sont exclus de la brevetabilité. Donc هنا tout simplement يعني كيكون عندنا يعني بالنسبه لبراءه الاختراع ديال يعني ديال البرمجيات دونك راه كيكون عندنا جيري باغ لوفيس اوروبيان يعني كيكون واحد الاتحاد اوروبي وكذلك يعني كاين واحد الهيئه عالميه هي اللي كتقوم لنا يعني بحمايه براءه الاختراع البرمجيات المعلوماتيه على الصعيد العالمي. انه اي واحد دار واحد البروغرام هنا كيكون عندنا واحد اللجنه هي اللي كتقوم بالحمايه ديالو يعني عن طريق يعني plusieurs règles juridiques qui gèrent les différents programmes et les différentes applications et les logiciels informatiques. Donc là ce sont des brevets logiciels. Donc le deuxième ce qu'on appelle les modalités de protection. يعني comment protéger les modalités de donc des différentes modalités de la protection. Alors donc la première modalité c'est ce qu'on appelle les conditions de la protection. Donc les conditions de la protection, on a deux conditions principales pour protéger le logiciel. Donc la première condition, seuls les logiciels présentant un caractère original sont protégés par la loi ou bien par le droit d'auteur. Alors donc هنا كنقولوا انه داك الشيء اللي كنا ديجا درنا ليه التسجيل ديالو
يعني درناه في السميه ديالنا هو اللي كيكون عندنا بروتيجي. يعني الا ما درناش التسجيل ديالو في الاسم ديال داك الشخص اللي دارو، يعني هنا راه ما بقاش عندك الحق في يعني انك تقول لي غندير لا بروتيكسيون ديال هاد اللوجيسيال. Donc deuxième condition, donc le critère d'originalité est la seule condition de fond nécessaire à la protection du logiciel par le droit d'auteur. يعني ديك الحاجه الاولى اللي غادي تصيبها لوريجين. مثلا صيبت واحد لوجيسيال، يعني انت اللي عندك ديك السي ديال الاولى اللي صيبتي بها، يعني عندك دوك لو سورس ديال لابليكاسيون اي اون بلوس دونك لاركتيكتور دو لابليكاسيون اكسيتيرا. دونك هاد لي لوريجيناليتي دونك ديال لوجيسيال كي بروتيجي باغ لا لوا. اما فاش تقول لي انه مثلا عندك تا واحد سي ديال اوريجينال ودرتيها وبقات عندك واحد الوحده كوبي، دونك هنا راه نون بروتيجي باغ لا لوا. علاش؟ لان انت ما بقاش عندك هذاك لو سورس. مثلا الا كان عندنا يعني واحد السيد صيب واحد لوجيسيال وجات شركه اخرى شداتو من عنده مشات كتباتو سميتو سميت الشركه، وانت بقى عندك غير كوبي وباغي طالب الحق ديالك، هنا ما بقاش عندك الحق. علاش؟ لان ديك الشركه هي اللي تبناتو هي اللي دارتو في الاسم ديالها. وبالتالي دونك هنا les conditions de la protection ne respectent pas deuxième condition. Donc elle est obligée pour protéger le logiciel de respecter هذه deux conditions donc كاملين، يعني خصنا نديرو لهم la protection ديالهم. Alors donc deuxième élément de la protection de création informatique, c'est ce qu'on appelle l'objet de la protection. يعني اشنو الهدف من اولا الموضوع علاش كنهضروا على يعني ديال الحمايه ديالو etc. Donc la protection du logiciel ne s'étend pas aux idées qui sont à la base du logiciel. Seule la mise en forme de ces idées peut faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur. يعني مثلا ملي كتمشي انت كتقول لهم راه انايا باغي نصايب واحد لوجيسيال، يعني غير كتهضر، يعني ما قلتيش مثلا ديال فيسبوك. يعني صاحب الفيسبوك يعني كانوا الاصدقاء ديالو كانوا كيهضروا انه باش يصيبوا واحد لو سيت ويب على اساس يعني لي شات باش يديروا الشات ما بين لي بيرسون. خدا هاد الفكره ومشى صيب بها يعني الفيسبوك. علاش؟ لانه هاد لي زيدي نو بروتيج باغ لا لوا. يعني خاصك تدير لابليكاسيون ديالها ريال سور دي لوجيسيال، دونك هي اللي كيكون عندنا بروتيجي باغ لا لوا. يعني ماشي شي واحد غير جا قال كلمه يعني مشى شدا واحد اخر وصيب بها. دونك علاش؟ لانه هذاك الشخص خصو في حاله الا باغي يدير الحمايه خصو يمشي يكتبها في السميه ديالو اكسيتيرا. بحال دابا بالنسبه للاغاني، دونك الاغاني شنو كيكون عندنا؟ داك لا بيرسون اللي باغي تدير يعني ملي كيخرج بعض الكلمات الا باغي يخليهم بروتيجي خصو يمشي يكتبها في السميه ديالو في دار يعني في غرفه الفنون والاداب. يعني في حاله الا ما دارش ليها التسجيل ديالها في غرفه الفنون والاداب، يعني هنا السيد ما كيبقاش عنده الاحقيه ديالها. يعني الا جا شي واحد اخر وشفرهم من عنده شفرهم ليه، دونك هنا غيولي داك الشخص اللي كتبهم السميه ديالو غيولي هذاك لا بيرسون سي لوتور دو سوز اوفر. دونك هنا ما بقاش عندك الاحقيه ديالها. دونك هنا الى اوبليجي كيقول لك سول لا ميز اون فورم دو سي زيدي، يعني داك الشخص اللي كيطبق ليا دوك الافكار هو كيطبقهم في الواقع وكيديرهم بريال. دونك هنا كيكون عندنا يعني tout simplement ce qu'on appelle la protection par le droit d'auteur. Alors donc هنا بالنسبه في la comptabilité générale، يعني الا رجعتوا la comptabilité générale دونك كاين عندنا ce qu'on appelle les brevets ou les inventions. دونك انفونسيون او بيان البروفي دانفونسيون يعني براءة الاختراع. يعني كاين عندنا البراءة هي ملي كدير شي دي زيدي، ولكن الاختراع ملي كتطبق هذوك لي زيدي في لا رياليتي. دونك هذوك الافكار راه نون بروتيجي، ولكن ملي كتطبقها في الواقع هذا كيكون عندنا بروتيجي باغ لا لوا. الوغ دونك بالنسبه ل troisième élément donc ديال la création bien la protection de création informatique, donc ce qu'on appelle les éléments du logiciel non protégés. Donc, il y a ce qu'on appelle les fonctionnalités, les algorithmes, les interfaces des langages, etc. Donc, ce sont des éléments non protégés. Les fonctionnalités. قلنا مثلا واحد لوجيسيال ماشي يعني الوظيفه ديالو يعني انت الشركه باعته لك ما كتبقاش هي المسؤوله على انه واش خدم عندك واش ما خدمش اكسيتيرا. دونك هنا علاش؟ لان هي عارفه انه خبعته لك مزيان، وبالتالي هنا راه نون بروتيجي بالنسبه لي فونكسيوناليتي دو سو لوجيسيال. بالنسبه لي زالغوريثم، دونك لي زالغوريثم هما يعني داك لي زيتاب ديال الالغوريثم، يعني سي سكون ابل لو كود دو سورس ديال هذا اللوجيسيال، لانه اي واحد يقدر يشد داك السي دي او لا لوجيسيال وغادي يدخل لاركتيكتور ديالو غادي يهز منهم لي زالغوريثم. يعني لي زالغوريثم سو سون دي زاكسيون بيان دي زيفينمون بور كريي واحد لوجيسيال. دونك هذيك لي زيفينمون مثلا الا دخلنا دابا غير الفيسبوك، يعني غتمشي الاوبسيون الفوقانيه غتهبط يعني هذوك لي ريشيرش وبيان
يعني البارامتر، يعني راه اي واحد غادي يقدر يدخل لها وياخذ لي زالغوريثم. بالنسبه لي زانترفاس، دونك لي زانترفاس هو داك الوجه ديال اللوجيسيال. مثلا داك الفيسبوك كاين عندنا داك لاباج ديالها زرقاء، كاين عندنا في الكولور هكا وهكا، دونك هذا هو كيتسمى لي زانترفاس. دونك هنا راه نون بروتيجي باغ لا لوا. لي لونغاج دو بروغراماسيون، يعني بالنسبه للونغاج استعملت انا فيزوال بازيك ولا جافا بلس ولا جافا 2 بلس اكسيتيرا، دونك هادو راه نون بروتيجي باغ لا لوا. Et en plus, donc, il y a la documentation d'utilisation du logiciel sur papier protégée par le droit d'auteur traditionnel en tant qu'œuvre distincte du logiciel. Donc, مثلا انت حطيتي درتي لا يعني واحد الطريقه ولا واحد لا ميثود كيفاش غادي نصيب واحد لوجيسيال، حطيتهم اكسيتيرا بالسميه ديال كلشي، دونك هادو راه بروتيجي باغ لا لوا. Donc, troisième élément, ou bien quatrième élément, c'est ce qu'on appelle les éléments protégés par la loi. Donc شنو هما العناصر اللي يعني محميه من القانون؟ كاين عندنا اول حاجه l'architecture du programme. Donc l'architecture du programme قلنا مثلا يعني l'architecture par exemple بالنسبه يعني الهيئه ديال البروغرام، كيف هي مثلا فيسبوك راه فيها الفيس، فيها يعني كيفاش يعني لا مارك ديالها، لي زونسين، دونك لي ديسان، لي موديل اكسيتيرا ديال البروغرام، هو كيتسمى عندنا l'architecture دي بروغرام. بالنسبه للكود سورس قلنا لي سورس نون بروتيجي، ولكن لي كود سورس مثلا كندخل انا، لان انا اللي عندي اللوجيسيال، يعني انا اللي عندي الحق انني ننقص ولا نزيد ولا نموديفي في اللوجيسيال. دونك هادو هما اللي كيتسمى عندنا الكود سورس، هما لو كود دو اوبجي، دونك لي ريزولتا دو لا كومبيلاسيون دو كود سورس. دونك هادو هما لي دو كيكون عندنا يعني هما الاحقيه ديال لا موديفيكاسيون ديال يعني البروغرام، لان انا اللي كيكون عندي داك الكود ديال سورس. يعني في حاله لا باغي ندير يعني الموديفيكاسيون مثلا الفيسبوك دابا يعني كيبان لنا غير الانترفاس، ولكن واش حنا ممكن انه اي واحد فينا غادي يبدل داك الشيء؟ ما يقدرش يبدلو. علاش؟ لانه الكود سورس والكود دوبجي ما كاينش عندنا حنا، عند البروغرامور وبيان الكرياتور. دونك بالنسبه لي ديفيرونت فيرسيون، دونك لي ديفيرونت فيرسيون مثلا يعني كاين عندنا الاكس بي والاكس بي 1 الاكس بي 2 الاكس بي 3 2000 2004، كاين عندنا دونك الاكس بي باغ اكزومبل بروفيسيونيل، كاين عندنا الويندوز 7 ويندوز الويت الايت اكسيتيرا. دونك هادو هما لي فيرسيون، دونك راه جيري او بروتيجي باغ لا لوا. Donc les écrans et modalités d'interactivité, s'ils sont originaux. دونك انا بالنسبه لي موداليتي والانتراكتيفيتي وداك الشيء هادو راه كلهم كيكون عندنا هما لي زيكرون. يعني مثلا دوك التصاور ملي كيدخل يعني باغ اكزومبل بالنسبه للواتساب، يعني هذاك الصوره اللي كاينه تما، يعني الا دخلتي مثلا يعني البروفيل، دخلتي لي فيديو، دخلتي اي حاجه، راه كيكون عندنا سو سون دي زيكرون بروتيجي باغ لا لوا. Et en plus, donc, le matériel de conception préparatoire, donc, ce sont des éléments protégés par la loi, par exemple les disquettes, les ébouches, les dossiers d'analyse, les comptes fonctionnels, les documentations, etc. Donc هنا اي حاجه استعملتيها باش تصايب هذاك اللوجيسيال، دونك هنا راه بروتيجي باغ لا لوا. دونك بالنسبه troisième partie donc de la création ou bien la protection des créations, c'est ce qu'on appelle les techniques de protection. Donc les techniques de protection, qu'il y a deux techniques principales. Donc il y a l'absence de formalité, c'est-à-dire un logiciel original est protégé par le droit d'auteur du seul fait de sa création. يعني هنا كيكون عندنا واحد l'absence de formalité، يعني ما كيكونش عندنا واحد الورقه فيها بزاف ديال الناس، كيكون عندنا واحد الورقه واحد اللي كاتب فيها ساني فيها كتب فيها السميه ديالو وحاطها ديبوزي باغ دونك بالنسبه باغ لا لوا. بالنسبه للدوزيام سي l'intérêt du dépôt, c'est aucune formalité de dépôt de l'œuvre n'est imposée. Le dépôt du logiciel peut néanmoins présenter un intérêt pour préconstituer la preuve de la création et lui donner une date certaine en cas notamment de contestation future. Donc هنا مثلا ما كيكون عندنا ما يمكنش يعني l'intérêt du dépôt هو يعني ما يمكنش لينا اننا يكون عندنا واحد الشخص اخر مسجل هذيك البراءة الاختراع بسميتو. في حالة الا كان عندنا يعني ديجا شي واحد كاتبها في السميه ديالو، هنا ما كيتقبلش ليك داك الطلب، او لا ما كيتقبلش ليك طلب ديال حمايه يعني الممتلكات الفكريه. يعني هنا خصو يكون عندنا يعني aucune formalité de dépôt de l'œuvre n'est imposée، يعني ما كاينش شي واحد اخر داير لينا واحد لا فورماليتي ديالها.
Donc, on passe tout d'abord ce qu'on appelle les différents types de dépôts. Donc, nous avons dit qu'on a deux types ديال les dépôts. يعني فين غادي ندير التسجيل ديال هذاك الممتلكات الفكريه اللي صيبت او واحد اللوجيسيال صيبته. يعني فين غادي نحطهم. هنا كيكون عندي جوج. يا اما كنمشي عند النوتير او ويزيي يعني ذاك الكاتب ولا الموثق ولا ذاك اللي كيكتبهم او سميتو سكون ابيل يعني كيكون عندنا العدول. دونك يا اما الموثق ولا العدول هو اللي كنمشي عنده كيكتبها ليا في السميه ديالي او لا كنمشي ندير اون سوسيتي دو جيستيون كوليكتيف. دونك هنا جوج الاولى يا اما غنمشي عند الموثق والمحامي او لا غنمشي عند شركه هي اللي تبنى الفكره ديالي وغادي نقيدها معاهم على حسابهم. دونك هادو هما لي دو تيب ديال لو ديبو. Donc, on passe donc la méthode, ce qu'on appelle la protection du nom du logiciel. C'est l'application du droit des marques. En tant qu'œuvre, le nom du logiciel est protégé par le droit d'auteur si un dépôt du logiciel est effectué auprès de donc l'Assemblée publique de protection. Le nom de ce logiciel est protégé. Donc, هنا كيكون عندنا بالنسبة في حالة إلا مشيت درت الديبو يعني مشيت حطيت السمية ديالي اكسيتيرا. دونك هنا راه كيكون عندنا يعني مثلا سميت يعني ديت واحد الاختراع ديالي وسميته في اسم مثلا يعني الواتساب. دونك هنا كيكون عندنا سي لا بروتيكسيون ديال لو نون دو لوجيسيال. انا علاش مشيت صافي درت حطيت البراءة الاختراع ديالي وغادي نعطيهم السمية ديال هذاك اللوجيسيال وبالتالي كتسمى عندنا هي حماية اسم البرمجيات او لا اسم دونك بالنسبة ديال l'application. Alors, donc, une autre étape, ou bien les autres étapes de création, ou bien la protection des créations informatiques, c'est ce qu'on appelle l'exploitation des logiciels. Alors, ici, donc, le titulaire des droits patrimoniaux d'un logiciel a la possibilité d'en concéder l'exercice à un tiers. Dans cette hypothèse, elle va définir par le biais d'un document contractuel dénommé licence l'étendue des droits qu'il concède aux licenciés. دونك هنا بالنسبه للاستعمال ديال هذيك البرمجيات هنا خصني ندير واحد يعني بالنسبه واحد ليسونس دونك واحد الترخيص خصني نسنيه او لا خصني نعطي الناس اي واحد باغي يدير هذا اللوجيسيال خصو يسني لي هذاك الترخيص. مثلا ملي كتمشيو ديروا التسجيل ديال مثلا غير الواتساب او الفيسبوك ولا شحال ملي كتبغي تيليشارجيه ملي كتبغي تانستالي اي لوجيسيال كيف ما كان كيعطيك واحد الترخيص واحد ليسونس كيقول لك واش اكسبتي لي زيليمون او بيان لي زوبليغاسيون دو ce contrat ou non. Donc, les licences ou bien le licence. Alors, donc, n'est-ce pas, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle le contexte international. Donc, le contexte international هو الحماية الدولية يعني كيكون عندنا محمي في الدولة كامل في العالم كامل. Donc, aux États-Unis, l'Office des brevets USPTO a adopter une pratique favorable à la protection par brevet des programmes d'ordinateur, y compris des programmes d'ordinateur ne produisant pas d'effets techniques. On estime qu'environ 12 000 brevets de logiciels sont déposés chaque année aux États-Unis. Aujourd'hui, le brevet de logiciel représente 15% des brevets déposés aux États-Unis. Et en plus, au Japon, l'Office de brevet a adopté en 1997 des lignes directrice favorable à la protection des logiciels et l'on compte aujourd'hui environ 20 000 brevets japonais portant sur des logiciels. دونك هنا بالنسبه كاين عندنا بالنسبه لاغلبيه الدول اللي يعني الرائده في هذه المعلومات يعني كاين عندنا الولايات المتحده الامريكيه وكذلك الصين دونك اولا اليابان. دونك هادو راه كاين عندنا هاد جوج هما الاكبر شركات او الاكبر دول اللي كيقوموا لنا بالاختراع ديال المعلومات بحيث انه الامريكان قال لك كتخترع 12000 يعني براءة اختراع في كل سنة وبالنسبة لليابان كتدير لنا اختراع ديال 20000 دونك 20000 اختراع في كل سنة. دونك هادو بالنسبة يعني الاختراعات يعني في العالمية يعني واخا نكون مثلا في الواتساب راه كاين عندنا في الامريك اكسترا دونك هنا راه بروتيجي باغ لو دروا انترناسيونال. دونك toutes les brevets créés par les personnes donc international, donc protégé par le contexte international. Tout d'abord, on passe donc deuxième partie de droit ou bien la protection
des propriétés intellectuelles, c'est ce qu'on appelle la protection des données. Et comment protéger les données. Tout d'abord, donc, de la partie, donc, je vois la vidéo prochaine, Inch'Allah. On va voir comment protéger les données. Donc, cette vidéo, nous avons vu que la protection des logiciels, mais la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir comment protéger les données informatiques. دونك كنتمنى انني نكون ما طولتش عليكم ونتمنى انكم تكونوا فهمتوا بالنسبه للمراد من هذا الكور والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته